प्रोग्राम टाइम लाइन से गड असद मुमताज़ नाज़रीन PTM पारां हाँ इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत बिनी से गालियों करण का इनकार कंदे चयो आहे त लाहौर जलसे का इस्तीफ़ाउन जो सिलसिलो शुरू किया वेंदो लॉन्ग मार्च जैसे थींदो त हुकूमत न रहंदी। अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासूं त लाहौर जलसो मुल्की सियासत ते कहिड़ो असरअंदाज साबित थींदो, आख़िर हुकूमत PTM जे विच में हिन वक्त ताईं ॻाल्हियूं न थियण जा सबब कहिड़ा आहिनि ऐं छो भला हुकूमत ऐं अपोजिशन ॻाल्हियूं करण खां मुसलसल इनकारी आहे, इन ते ॻाल्हाईंदासूं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे तहरीक इंसाफ़ जो अॻवान जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब। आफ्ताब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम असद, क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास। आफ्ताब साहब ये बताइए कि एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि लाहौर में जलसे में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मुसलसल FIR दर्ज किए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए असद, मसला ये है कि ये जो जब कोई गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है, कोई ऑर्डर्स निकालती है, तो उसको मानना जो है वो हर शहरी की जिम्मेदारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहती है दफ़ा 144 है तो उसकी पाबंदी करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। तो अगर ये कोई बनाना रियासत तो है नहीं कि हुकूमत या इदारे या कोई भी ऑर्डर्स निकालें या कोई भी चीज़ निकाले और आवाम उसको ना माने, तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा। तो इसलिए अभी इनको तो इजाज़त है कि ये जलसा कर लें, लेकिन क्योंकि उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के हवाले से एक कानून बना हुआ है कि जी आपने 300 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग नहीं करनी है, और इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं कि SOPs के ऊपर अमल करना है। तो उसके बाद अभी तो उनको करने दे रहे हैं ताकि फिर उसके बाद जो कानून है वो अपनी हरकत में आएगा। तो कल जो जलसा होगा उसमें अब कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, आराम से डेकोरेशन का सामान, साउंड सिस्टम, तमाम तर चीज़ें ग्राउंड में पहुंच जाएंगी। आप किसी कारकुन को, किसी PTM के किसी भी कारकुन को गिरफ्तार नहीं करेंगे, किसी रहनुमा को गिरफ्तार नहीं करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख रही हैं कि ग्राउंड के अंदर कुर्सियां भी पहुंचाई जा रही हैं, साउंड सिस्टम वगैरह भी लगाया जा रहा है। तो ये फिर उसके बाद देखेंगे क्या फैसला करती है हुकूमत। अच्छा आफ्ताब साहब, PTM कह रही है कि अगर इस तमाम तर सूरत हाल में कोई नापसंदीदा वाक़या सामने आता है तो उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी, ऐसा क्यों है कि आप कह रहे हैं कि अलर्ट है, हुकूमत भी कह रही है, पंजाब हुकूमत भी कह रही है कि एक अलर्ट है, और फिर अपोजिशन कह रही है कि अगर कोई नापसंदीदा वाक़या पेश आता है तो उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी, क्योंकि सिक्योरिटी देना हुकूमत का काम है। अच्छा देखिए, पहली बात यह कि जो इदारे होते हैं जिनकी ज़िम्मेदारी होती है मुख्तलिफ़ चीज़ों की, वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। उन्होंने एक शेयर किया है कि जी दहशतगर्दी का वाक़या हो सकता है, समझे ना, तो लेकिन वो सिक्योरिटी इदारे अपना काम तो कर ही रहे हैं कि अगर उसके बावजूद खुदा ना खास्ता मेरी मुंह में खाक कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसके ज़िम्मेदार वो होंगे जो उन लोगों के थ्रेट के बावजूद कि उसको सीरियस नहीं ले रहे। अच्छा आफ्ताब साहब, ये बताइए कि आपका दावा है कि 30 जो अपोजिशन के रहनुमा हैं, जो असेंबली के मेंबरान हैं, वो आपसे राब्ते में है, लेकिन एक इसी साथ साथ अपोजिशन का ये दावा है कि बहुत से PTI के MNA इस शर्त पे आ रहे हैं, हमारे साथ इस शर्त राब्ते में हैं कि जो आने वाली इलेक्शन है उसमें टिकट की हमें जो श्योरिटी दी जाए कि हमें टिकट मिलेगा। आप भी दावा कर रहे हैं, हुकूमत भी दावा कर रही है, ये मेंबरान किसके हैं और किसके राब्ते में हैं? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि हुकूमत से तो राब्ते में लोग होते हैं। आपने पंजाब असेंबली में देखा भी कि लोगों ने मुलाकात भी की चीफ मिनिस्टर्स के साथ, और वो सबके सामने आए भी। अच्छा, अब यकीनन उनका अपना एक हल्का होगा, अपने दोस्त होंगे, अहबाब होंगे, वो उनके थ्रू राब्ते में होंगे। लेकिन अगर अपोजिशन के पास भी कोई है तो उनको भी बहादुरी का सबूत दिखाते हुए बताना चाहिए कि भाई ये लोग आए हमारे पास और ये गारंटी के साथ आए कि जी अगर आप हमें आने वाले इलेक्शन में टिकट देंगे तो हम आपके साथ मिलेंगे। वरना फिर ये जैसे बाद में कहते हैं कि जी ये तो ड्राई क्लीन होने के लिए PTI में गए, तो भाई पहले ही बता दो और कह दो कि जी ये हमारे पास आ रहे थे, हमने इनको मना कर दिया है, ये आपके भी वफादार नहीं है, हमारे भी वफादार नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा आफ्ताब साहब, क्योंकि आपकी हुकूमत में इतनी अक्सरियत नहीं है, जब कुछ वोटों पे आपको हिमायत हासिल है कौमी असम्बली के अंदर, तो अगर ये लॉन्ग मार्च निकलता है और फिर आपके जो इत्तेहादी हैं वो भी हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी इत्तेहादी अब भी नाराज़ हैं, BNP आपसे अलग हो चुकी है, MQM के जो मामलात हैं वो अभी तक दुरुस्त नहीं हुए, काफली आए दिन आपसे नाराज़ होती है, अगर ये लॉन्ग मार्च अपोजिशन की तरफ से शुरू हो जाता है तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बचता है, कैसे आप अपनी हुकूमत को संभाल पाएंगे? अच्छा देखिए, मुझे नहीं पता
ٹیسٹ کرنے کا تو بہترین طریقہ یہ کہ کون ہمارے ساتھ ہے کہ کون ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہے پارلیمنٹ کے اندر جائیں اور عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں تو پتہ چل جائے گا کہ جی کون ہمارے ساتھ ہے اور کون نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ کو یقین ہے کہ اگر اب بے اعتمادی کی رت آ جاتی ہے اسمبلی میں تو وہ بھی ماضی کی طرح آپ کامیاب ہوں گے اور اپوزیشن کو جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں اسد، یہ پاکستان ہے اور 20-25 کروڑ کی آبادی کا ایک دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے۔ اگر ہم یہی کہتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے تو آگے کیوں نہیں جائے گا؟ کہ اگر بھائی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے ناراض ہے تو کھل کے سامنے آ جائے کہ جی ہم ناراض ہیں، اور یہ اسی اگر ہم رہیں گے کہ پتہ نہیں کوئی ناراض ہے کوئی نہیں ہے، کوئی عدم اعتماد آئے گا نہیں آئے گا، تو ایسے آگے معاملہ چلے گا نہیں۔ اس لیے اگر کسی کو، اگر اپوزیشن کو یہ کوئی اعتماد ہے تو اس کو اتنے لمبے چوڑے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ سیدھا جائے اور جا کے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرے، وہ چاہے تو جا کے استعفے دے دے ایسے اسپیکر کو، تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو آفتاب صاحب اگر اتنی بڑی تعداد میں استعفے آ جاتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے لیے ایک اور مسئلہ پیش حکومت کو ایک بڑا مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک تو پہلے ہی بحرانوں کا شکار ہے، بارڈر پہ صورتحال جو ہے، معاشی معاملات بھی خراب ہیں، تو اس صورت میں اگر سیاسی بحران الحمدللہ بھی تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ کیسے بہتری کی طرف جا رہے ہیں آفتاب صاحب؟ آپ دیکھیں، آپ صورتحال دیکھیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری چل پڑی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے، ابھی مجھے فون آیا کہ جی ریل اسٹیٹ چل پڑی ہے، کیا آفتاب صاحب آپ نہیں بیچیے گا پلاٹ؟ آپ کے اگر کوئی پلاٹ ہے تو ابھی بہتر ہو گئے ہیں ریٹس۔ تو یہ ساری چیزیں یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ جی معاشی صورتحال بہتر ہو رہی ہے، چینی کی قیمت کم ہو رہی ہے، چیزوں کی قیمت کم ہو رہی ہے، تو یہ سب انشاءاللہ تعالی سب چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ نہیں، چینی کی قیمت کم ہو رہی ہے لیکن انڈے تو بڑھتے جا رہے ہیں، پچھلے ایک ہفتے میں 40 روپے پر درجن انڈے بڑھ گئے ہیں آفتاب صاحب۔ چیزیں کچھ کم ہو رہی ہیں، کچھ بڑھ رہی ہیں، حکومت سے اسی طرح پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ مہنگائی جو ہے 6 سال کی ہسٹری میں اتنی نہیں تھی جتنی ابھی پوری دنیا کے اندر بڑھی ہے، جو اعداد و شمار آ رہے ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ یہ حالات پوری دنیا کے ایسے ہی ہیں، اس میں اگر یہ تھوڑی بہت پریشانی ہے تو اس میں آدمی کو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری طرف ہماری حالات معاشی طور پہ بہتر ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ اس پریشانی کے عالم میں اگر سیاسی بحران ملک میں جنم لیتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں اپوزیشن ممبران استعفیٰ دیتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت پھر ہل جائے گی آفتاب صاحب؟ سر میرا تو اسد کہنا یہ ہے کہ اصل میں ہلنے کے بعد بھی عوام کے پاس جانا ہے۔ اچھا، تو اس لیے 1.5 سال اور انتظار کر لے، کیونکہ 2.5 سال رہ گئے، 1.5 سال کے بعد الیکشن ایئر ہوگا، پبلک کو فیصلہ کرنے دیں، وہ عوام فیصلہ کرے گی کہ ہماری پرفارمنس اچھی ہے تو ہمیں الیکٹ کرے گی، اگر نہیں ہوگی تو ان کو الیکٹ کر لے گی، اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا آفتاب صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کو جو ہوم منسٹری دی گئی ہے وہ اس کا ٹارگٹ یہی ہے کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کو روک سکے، اور کیا وہ اس میں کامیاب ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ ٹارگٹ کے تحت نہیں ہے۔ وہ دراصل بریگیڈیئر اعجاز شاہ کی طبیعت بھی کچھ تھوڑی بہتر نہیں ہے اور ان کے بھائیوں کا انتقال ہوا آپ کے علم میں، تو وہ اس وقت ڈپریشن کا تھوڑا سا مورل سپورٹ کا ان کا ایشو ہے، کیونکہ ان کو اپنے بھائیوں سے بہت محبت تھی، تو اس لیے اور طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز ہے ان کی، انہوں نے بھی ہارٹ کی سرجری وغیرہ بھی کرائی ہے، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا انہوں نے اپنی معذرت کر لی کہ جی میں اس منسٹری کے اندر سٹریس بہت ہے، تو انہوں نے اس میں کوئی نہیں، کیپٹن کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو کیسے کھلاتے۔ آخر میں بتائیے آفتاب صاحب، پی ڈی ایم کی موومنٹ کو آنے والے دنوں میں آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سر میں تو کہیں بھی نہیں دیکھ رہا، یہ تو اپوزیشن کا کام ہے، وہ کرتی رہے، مل کے کرے۔ کوئی ابھی کتنے کرسیاں لگانے کی بات ہو رہی ہے یہ منار پاکستان میں، جی، کوئی کہہ رہا ہے 80,000، کوئی کہہ رہا ہے 1 لاکھ، کوئی کہہ رہا ہے 50,000، چلے ان کی میکسیمم اس پہ چلے جاتے ہیں 1 لاکھ۔ 4.5-5 کروڑ کی آبادی کا پنجاب ہے اور 12 جماعتیں ہیں، اگر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5-5 10-10 ہزار بڑی مشکلوں سے اکٹھا کر کے لائیں گے۔ بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ آفتاب جہانگیر صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اتنے وٹھوں دا نڈی سائی ہیں، سائی خان پوری پروگرام میں بھی حاضر تھی۔
नज़री प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार वक़फ़े खां में असां ॻाल्हाए रहियासीं सुभाणे लाहौर में PDM जे थींदड़ जलसे ते त उन जा मुल्की सियासी सूरत हाल ते कहिड़ा असर पवंदा। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पीपल्स पार्टी जी सीनियर अॻुवाण MNA डॉक्टर नफ़ीसा शाह साहिबा। डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। जी महिरबानी। अच्छा डॉक्टर साहिब इहो ॿुधाइजो त सुभाणे वारो जेको जलसो आहे उहो छा तयन कंदो, मुल्की सियासत में कहिड़ा असर विझी सघंदो? PDM हिकिड़ी तहरीक आहे ऐं ही हिकिड़ो जलसो न आहे बल्कि सिलसिलो आहे जलसनि जो ऐं उन खां पोइ लॉन्ग मार्च जो। ऐं हुनजो मक़सदु तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे कि असां चाहियूं था कि हिन मुल्क में हक़ीक़ी जमहूरी राज हुजे ऐं हिन में जेके सियासी फोर्सिस आहिनि उहे हिन मुल्क जी फ़ैसिला साज़ी कनि, न कि अहिड़ा माण्हू जंहिंजो सियासत सां माज़ी में हींअर बि परे ते उन्हनि जो वास्तो न आहे ऐं हू हिकिड़े अहिड़े तरीक़े सां आया आहिनि इलेक्शन में जंहिंमें उन्हनि जी मशकूक तरीक़े सां ऐं हींअर जेको मुल्क जो जहिड़े तरीक़े सां कारवा हलाइनि था त मुल्क खे तमामु घणो नुक़सान अचे थो उहो हर पहलू में बिलख़ुसूस मुल्क जी सियासत, मुल्क जो सियासी क़दरूं, मुल्क जो सियासी कल्चर ऐं उन सां गॾु गॾु असांजे पार्लिमानी इदारा ऐं इहे सभु त इन करे हिन में तमामु घणो नुक़सानु आहे ऐं इहो ज़रूरी आहे कि हिकु वरी जमहूरियत जी बहाली जे लाइ जेके सियासी फोर्सिस आहिनि उहे गॾिजनि त उन हवाले सां हिन जी तमामु घणी अहमियत आहे। ही 5हों जलसो आहे इन सिलसिले जो ऐं लाहौर जो हुअं बि सियासी तमामु घणो मुल्क जी सियासी जेके तब्दीली थींदी आहे उन में तमामु वॾो किरदारु आहे, तमामु वॾो रोल आहे। इन करे ही तमामु अहम इंशाल्लाह जलसो थींदो ऐं जेके 11 जमातूं आहिनि उन्हनि जी क़यादत हूंदी ऐं अॻिते जो लाइ अमल बि ज़रूर उते पेश कंदा। अच्छा मैम हाणे जॾहिं वज़ीर आज़म ऑफर थो करे तव्हांखे PDM जी क़यादत खे त अचो ॻाल्हियूं कयो त पोइ सियासी मामला त ॻाल्हियुनि ज़रिए हल थींदा, पोइ आख़िर PDM जी क़यादत हाणे ॻाल्हियुनि खां इनकारी छो आहे? ॾिसो हिन शख़्स खे हींअर एतमाद जो फुक़दान आहे ऐं 2.5 साल इन्हे में गुज़री विया इंतज़ार में कि कॾहिं प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर बणजंदो ऐं प्राइम मिनिस्टर थी मुल्क जा मसइला हल कंदो ऐं मुल्क जे जेके सीरियस इशूज़ आहिनि उन में सियासी क़यादत जेका आहे बिलख़ुसूस ऑपोज़िशन उनखे एतमाद में वठंदो। कई अहिड़ा मौक़ा आया जंहिं महिल वज़ीर आज़म खे पंहिंजी लीडरशिप जा ॾेखारणी हुई कि उहो हिकिड़ो लीडर आहे, पर हुननि उहे मामला छॾे ॿियो काॾे रुख़ कयो, पार्लियामान खे बि हुननि कमज़ोर कयो ऐं हींअर उहो टाइम गुज़री वियो आहे कि असां उन्हनि सां ॻाल्हायूं। हींअर टाइम इहो आहे कि असां मुल्क खे वापसि पटड़ी ते खणी अचूं ऐं उनजे करे ज़रूरी आहे कि इलेक्शन्स थियनि। डायलॉग उन सूरत में थी सघे थो जंहिं सूरत में वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा ॾे ऐं घर वञे ऐं उन खां पोइ ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी कि अॻिते इलेक्शन्स कीअं थींदा, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कीअं थींदा, इन्हनि मामलनि ते त सियासी फोर्सिस पाण में गॾिजी ॻाल्हाए था सघनि। अच्छा डॉक्टर जेसिताईं वज़ीर आज़म जो मुतालबो आहे इस्तीफ़ा जो त उन्हनि खे उहो घर वञिणो पवंदो ऐं पाण बि जेको इन्हनि जो पोयों किरदारु रहियो आहे त पाण बि हिकिड़ी जमहूरी हुकूमत हुई उनखे 14 महीननि खां पोइ ई अची घेरे में वतनि जेको तमामु ग़लति तरीक़ेकार हो, धरणे वारो। असां पंहिंजो हिकिड़ो जेको असांजी जो आइनी जेको हिकिड़ो असां वटि ऑप्शन आहे कि असां जलसनि जे ज़रिए पब्लिक ओपिनियन शेप कयूं और हिन मुल्क खे जेको नुक़सानु पहुचायो आहे हिन जमात उन जी आगाही ॾियूं ऐं असां हिननि खे मजबूर कयूं त घर वञनि। अच्छा डॉक्टर साहब अव्हां पाण इहो चवंदा रहिया आहियो त मुल्क इन करे बि तरक़ी नाहे करे सघियो छाकाणि त के जमहूरी हुकूमतूं आहिनि उनखे पंहिंजो जेको जमहूरी मुद्दो आहे उहो पूरो न पियो करणु ॾिनो वञे। हींअर अव्हां पाण हिकिड़ी इलेक्टेड हुकूमत आहे उनजे ख़िलाफ़ु अगरि तव्हां इन तरह जी मूवमेंट हलाईंदो त ईअं नथो महसूसु थिए त जीअं अव्हां पाण पंहिंजे जेको नैरेटिव आहे उनजी इनेराफ़ी पिया कयो? ॾिसो केरु चए थो हीअ जमहूरी हुकूमत आहे, इन जे बावजूद के इलेक्शन्स तमामु ग़लति थिया, इलेक्शन्स में तमामु घणी धांधली थी, इन बावजूद असां छो करे पार्लिमानी निज़ाम खे बरक़रार रखणु पिया चाहियूं, मुल्क खे इस्तेहकाम ॾियणु पिया चाहियूं त असां चयो त हिन शख़्स खे हिननि जी हुकूमत खे मौक़ो था ॾियूं। बदकिस्मती सां उन्हनि 2.5 साल थी विया आहिनि पर हिननि मुल्क खे एतिरो पोइ
धिके छॾियो आहे, एतिरो नुक़सानु कयो आहे न सिर्फ़ु मुल्की इदारनि खे, न सिर्फ़ु असांजी फॉरेन पॉलिसी खे, असांजे मुल्क जी सिक्योरिटी खे, ऐं सियासी जेका क़दरूं आहिनि उन्हनि खे बि। त इन करे हींअर उहो जीअं थींदो आहे त तमामु एतिरो नुक़सानु थी वियो आहे त ऑप्शन जेॾी महिल वेही कयूं त कहिड़ो छा वधीक ख़तरनाक आहे, इहा मूवमेंट या हिननि जो ख़ात्मो। हिननि जो ख़ात्मो जेको आहे उहो ज़रूरी आहे, ऐं हिननि जो हिते रहण मुल्क में अहिड़े तर्ज़ हुकुमरानी करणु मुल्क जे लाइ ख़तरनाक आहे। इन करे हिननि खे घर मोकिलणो आहे, इंशाल्लाह घर मोकिलींदासीं। अच्छा डॉक्टर साहब इहो ॿुधाइजो त हीअ हिकु ॻाल्हियुनि वारो सिलसिलो हुयो त नेशनल सतह ते डायलॉग थियणु घुरिजे, वज़ीर आज़म बि इहा ॻाल्हि पियो करे, त छा हाणे PDM जी हिकु क़यादत आहे उहा एस्टेब्लिशमेंट ऐं हुकूमत ॿिन्हिनि सां ॻाल्हाइण जा दरवाज़ा बंदि करे छॾिया नी, हाणे जेको फ़ैसिलो थींदो उहो मैदान ते थींदो, रोड ते थींदो, ऐं जेका लॉन्ग मार्च हूंदी ॻाल्हियूं एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल फोर्स न आहे, पॉलिटिकल फोर्सिस पाण में मिलंदा आहिनि, पाण में ॻाल्हाईंदा आहिनि, ॻाल्हाइण सां कोई मसइलो न आहे, ॻाल्हि ॿोल थियणु खपे। पर हींअर जेको असांजो मुतालबो आहे कि वज़ीर आज़म घर वञे, उन खां पोइ ॻाल्हि ॿोल थी सघे थी, पर हींअर पहिरियों हुकूमत जो ख़ात्मो, वज़ीर आज़म जेको आहे उहो नाकाम थी वियो आहे, उन मसइला मुल्क जा अञा वधाया आहिनि तमामु घणा, ऐं हक़ीक़त में जमहूरी ई जेके क़दरूं आहिनि, जेके वॾियूं मुल्क जूं तारीख़ी दुनिया जूं जमहूरियतूं आहिनि, उन में वज़ीर आज़म जेॾी महिल फेल वेंदो आहे, जेॾी महिल अवाम जो एतमाद खोए छॾींदो आहे, त उहो पाण ई घर वेंदो आहे। ऐं हीउ शख़्स जेको आहे उहो बार बार कंटेनर ते चढ़ी इहा ॻाल्हि करे रहियो हुयो त अगरि को हादसो थींदो त वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार आहे, अगरि मूंखे 2-3 हज़ार माण्हू सड़क ते बीह चवंदा त तूं इस्तीफ़ो ॾे त मां घर वेंदमि, हींअर त सॼो मुल्क थो चए त गो इमरान गो, सॼो मुल्क थो डिमांड करे कि वज़ीर आज़म जेको आहे उहो घर वञे। पर जेके जमहूरी वेव्स आहिनि, जेके जमहूरी तरीक़ा आहिनि डॉक्टर साहिबा, उहो त इहो जमहूरी तरीक़ो न बिल्कुलु आहे, पर प्रोटेस्ट था कयूं, वञी हुनखे घर मां छिके घर मां फिटी नथा कयूं, न असां पार्लियामेंट ते हमिलो कयो आहे, न असां रेडियो पाकिस्तान ते हमिलो कयो आहे, न असां PTV ते हमिलो कयो आहे, न असां सुप्रीम कोर्ट ते गंदा कपिड़ा वेही चढ़ाया आहिनि, न असां 200 ॾींहं वेही ऐं धरणो हयो आहे। हे असांजो जमहूरी तरीक़ो आहे, को जलसो करणु ऐं इस्तीफ़ा जो मुतालबो करणु इहो गैर जमहूरी तरीक़ो त न आहे, हक़ीक़त में पाण खे घर वञणु खपे। पर वरी बि त जेको सभ खां वॾो फोरम आहे डॉक्टर साहिबा, उहो त पार्लियामेंट आहे न, पार्लियामेंट में पार्लियामेंट बिल्कुलु बहुत अहम फोरम आहे, पर हींअर जेको स्पीकर आहे, कठपुतली स्पीकर, उहो वज़ीर आज़म जो ताबेदार थी पार्लियामान थो हलाए, ईअं पार्लियामान न हलंदो आहे। पार्लियामान जो हिकिड़ो वकार आहे, ऐं सभिनी खां वधीक अगरि हिन हुकूमत जी का मिस्टेक आहे त उहा इहा आहे कि हिननि पार्लियामेंट खे उहा इज़त नाहे ॾिनी, पार्लियामेंट खे पंहिंजो हिननि मोहरो सम्झो आहे त जहिड़ी तरफ़ पार्लियामेंट खे मोड़नि त उहो पार्लियामेंट उहे मुड़ी वेंदी, ऐं इन करे पार्लियामेंट में बि एतमाद नाहे रहियो। असां बहसियत मेंबर्स, असांखे 2.5 साल थिया आहिनि, असां पंहिंजे इलाइक़े जे माण्हुनि जा मसइला न हल था करे सघूं, न ई उथारे था सघूं, उते असांखे ॻाल्हाइण नथो ॾिनो वञे, उते असां जंहिं महिल वोटिंग कयूं था त काउंटिंग सही नथी कई वञे, उते असां कमिटीज़ में सजेशन्स ॾियूं था त उहो बुलडोज़ करे था वञनि, उते कानून साज़ी जेका थिए थी उहा बुलडोज़ कई थी वञे। त इन करे जेॾी महिल इहे सॼा मामलात हुजनि ऐं पार्लियामेंट में अंदरि उहे रस्ता न हुजनि त असां मुल्क खे बहितरी जी तरफ़ वठी वञूं या हिन हुकूमत खे सुधारण में पंहिंजो किरदारु अदा कयूं, त पोइ असांखे सड़क ते ई अचिणो पियो। ऐं हींअर सड़क ते जेको असां हलूं पिया उहो असांजो हिकिड़ो तमामु जमहूरी एजेंडा आहे। तव्हां जेके 26 नुकात ॾिसो था त 26 नुक्ता जेके आहिनि उहे उन्हनि मां मूंखे ॿुधायो त कहिड़ो गैर जमहूरी नुक्तो। ठीकु है, वॾी वॾी महिरबानी डॉक्टर नफ़ीसा शाह साहिबा असांखे वक़्तु ॾियण जी। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ PDM जो मौक़िफ़ ॿुधो, उन्हनि जो चवणु आहे त हाणे ॻाल्हियुनि वारो जेको टाइम हुयो, वक़्तु हुयो, उहो गुज़री चुको आहे। हाणे जेको फ़ैसिलो थींदो उहो मैदान ते थींदो। ऐं पार्लियामेंट ख़ुदि जेका आहे, बक़ौल डॉक्टर नफ़ीसा शाह साहिबा जे, त पार्लियामेंट तमामु वॾो फोरम त आहे, बल्कि उते जेको उनजो जेको रिस्पॉन्स हुजणु घुरिजे उहो हाणे हू पंहिंजो क़दुरु विञाए वेठी आहे। जॾहिं काउंटिंग पई थिए, जॾहिं का रिथ पे आणिजे, त पोइ उन में बि जेको स्पीकर साहिबु आहे उहो हाणे जानबदारी वारो किरदारु अदा करे थो। हिते वठूं था नंढी साई, ऐं साई खां पोइ वरी लाहौर जे जलसे ते ॻाल्हाईंदासूं त लाहौर जो जलसो जेको आहे उहो मुल्की सियासत ते कहिड़ा असर विझंदो, लाहौर जेको आहे उहो मुल्की सियासत जे रुखनि उहो कहिड़ो तइनु कंदो। उनखां पहिरियां हिते साई, ऐं साई खां पोइ वरी इन ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासूं।
हज़री प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर रवां खे भली कार वक़्फ़े खां अॻु में असां ॻाल्हाए रहिया हुआसीं PTI ऐं पीपल्स पार्टी जे अॻवाननि जा, त उहे सुभाणे वारे जलसे खे कीअं था ॾिसनि। छा हुकूमत जेको फ़ैसिलो कयो आहे त कंहिं बि सूरत में लाहौर वारे जलसे में रुकावटूं न विधियूं। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त गिरफ़्तारियूं बि थियनि पियूं ऐं केस दाख़िल भी कया पिया वञनि। हाणे लाहौर वारो जेको जलसो आहे उहो PDM ऐं ख़ुदि मुल्की सियासत ते कहिड़ा असर विझंदो, इहो मालूम कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तर्जे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब ऐं हुन सां गॾोगॾु अवेस तौहीद साहब। कंहिं तारीफ़ जो मोहताज न आहिनि, ॿई सीनियर तर्जा निगार हैं, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सलमान साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कैसे देख रहे हैं लाहौर वाले जलसे को, क्या तायुन करेगा लाहौर वाला जलसा कल के बाद? का तो इतराफ़ करना पड़ेगा कि मरियम नवाज ने लाहौर के जलसे का एक मोमेंटम तो बनाया है। अच्छा। और पिछले एक हफ्ते से वो जो मुख्तलिफ रैलियां निकाल रही हैं जी, अरकान असम्बली से मुलाकातें कर रही हैं जी, उससे एक सियासी माहौल या सियासी टेम्परेचर तो बहुत बड़ा है। जी, और बिलावल भुट्टो साहब भी क्योंकि कल से लाहौर में है जी, तो उससे भी एक फर्क तो पड़ा है। जी, और यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि हुकूमती ऐवानों के अंदर भी उसका दबाव जो है वो हम महसूस कर रहे हैं। जी, एक बात। जी, अब सवाल सिर्फ ये है कि ये जलसा तो क्योंकि PMLN का मरकज है लाहौर जी, और बिल्कुल, हमेशा से उनकी सियासी ताकत रही है जी, और पंजाब भी उनकी सियासी बेस्ड है। और इसी तरीके से मौलाना फजलुर रहमान का जो साउथ पंजाब के मदारिस हैं जी, वहाँ पे बहुत सियासी होल्ड है जी, और खुद पीपल्स पार्टी भी बहुत जगह मैटर करती है। तो अगर ये जलसा कल हो रहा है तो यकीनी तौर पे एक बड़ा जलसा तो होगा। अलबत्ता हुकूमत ने इस जलसे के लिए इजाजत तो नहीं दी लेकिन जलसे को रोकेगी भी नहीं। अच्छा, लेकिन इंतजामी तौर पे कुछ रुकावटें खड़ी कर दी हैं। अच्छा, यानी मुख्तलिफ आने वाले जो रास्ते हैं जी, उसके अंदर नाकाबंदियां की हैं जिससे यकीनी तौर पे लोगों को आने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता जी। है और तादाद में कुछ कमी भी हो सकती है। जी, दूसरी बात यह कि एक बड़ा सियासी जुआ PMLN ने खेला है। जी, इससे पहले कभी कुछ पिछले सन वर्षों में जी, 8-10 सालों में उन्होंने कभी मीनार पाकिस्तान में जलसा नहीं किया। जी, मीनार पाकिस्तान को जलसा भरना इतना आसान काम नहीं होता। जी, तो ये कल खुद एक बड़ा इम्तिहान होगा PDM का और PMLN का क्योंकि वो इसकी मेजबान है कि क्या वाकई वो एक बड़ा सियासी शो करने में कामयाब होते हैं। अगर कामयाब होंगे तो हुकूमत पे दबाव बढ़ेगा, अगर नहीं होते तो यकीनी तौर पे उसका फायदा हुकूमत को होगा। एक बात। जी, दूसरी बात यह है कि देखिए जलसा यकीनी तौर पे अगर बड़ा भी हो जाए तो उससे कोई हुकूमत को फौरी तौर पे कोई बड़ा खतरा नहीं है। अच्छा, ये जो कहा जा रहा है ना कि जी कोई बड़ा खतरा होने वाला जी, है, वो खतरा नहीं होगा। देखिए आपने देखा था वो आर पार की बात मरीम ने की थी, लेकिन हमने देखा कि 8 तारीख के इजलास में भी कोई आर पार नहीं हो सका, 9 तारीख के इजलास में भी कोई आर पार नहीं हो सका। फिर इस्तीफों के मामले में भी हमें कोई बड़ा इत्तफाक राय नहीं मिल रहा। पीपल्स पार्टी एक और तरीके से बिहेव कर रही है, PMLN के अंदर कुछ लोग जो है बिहेव कर रहे हैं। और कल की मेरी खबर भी है कि कोई 12 के करीब जो है ना सूबाई असम्बली के अरकान उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है। 12 ये 12 नून लीग के बता रहे हैं आप? जी, नून लीग के 10 पहले मिल चुके थे। जी, जी, 12 जो है उन्होंने और मुलाकात की है। जी, और इमरान खान साहब ने कल गवर्नर सरवर को उस्मान बुज़दार को बुला के टास्क दिया है कि PMLN के अंदर से लोगों को तोड़ा जाए। अच्छा, तो आने वाले दिनों में ये आप देखेंगे जो इस्तीफों के मामले में एक फर्क आपको PMLN के अंदर से भी नजर आएगा। सारे लोग शायद उस तरह से इस्तीफे जमा ना करा सकें। और दूसरी बात यह है कि इस्तीफे जो है पीपल्स पार्टी का, मेरा अपना एनालिसिस ये है कि पीपल्स पार्टी तो फौरी तौर पे कोई इस्तीफे नहीं देगी, ना वो इस्तीफों की सियासत में जाना चाहती है क्योंकि वो स्टेक होल्डर है, हुकूमत का हिस्सा है, तो वो उसमें नहीं जाएगी। तो PDM को अपने आप को मेंटेन करना भी एक बड़ा मसला हो सकता है। और हमारे पास ये भी खबरें हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो जरा बिलावल भुट्टो से भी कुछ नाराज नजर आते हैं, जो उनकी बड़ी गर्मजोशी PMLN और मरियम की तरफ नजर आ रही है उस पे भी। और ये जो हाजी नवाज, ये जो मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने बिलावल भुट्टो के तर्जुमान के तौर पे रिजाइन किया है, इसमें भी कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स जो है वो समझने में हमें मिल रही है कि कहीं ना कहीं इख्तलाफ पीपल्स पार्टी के अंदर भी है। तो ये सब चीजें जो है जाहिर करती हैं कि हुकूमत को अगरचे फौरी खतरा नहीं है लेकिन हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये है कि अगर ये लोग इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हैं जी, और ये लोग इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करके पहुंचते हैं जी, तो फिर क्या हिकमत अमली होगी इनको उठाने की। जी, ठीक है ना, क्योंकि हुकूमत अभी तक एक कोशिश ये कर रही है कि कोई वायलेंस ना पैदा हो। ठीक है, क्योंकि हुकूमत के हक में नहीं जाता वायलेंस जो है ना, वो हमेशा उसका फायदा अपोजिशन को होता है। आपने देखा वो जो 14 लोग माल्टोन में कत्ल हुए थे, जी, जी, उसका फायदा बहरहाल अपोजिशन ने उठाया था। जी, तो हुकूमत की कोशिश ये है कि डराओ धमकाओ, थोड़ी बहुत रुकावटें भी खड़ी करो, लेकिन कोई वायलेंस का रास्ता इख्तियार ना किया जाए।
تو یہ اس وقت ایک صورتحال ہمیں نظر آتی ہے. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیے کہ ایک سیکنڈ کل جو ایک امپورٹنٹ چیز جو ہم نے کل دیکھنی ہے کہ نواز شریف صاحب کا اگر خطاب ہوتا ہے تو اس خطاب میں نواز شریف کی ٹون جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے. بالکل صحیح. بس یہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیسے ہم نے آگے بڑھنا ہے. بالکل. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کل نواز شریف جو خطاب ہے وہ تعین کرے گا کہ پی ڈی ایم کی اگلی والی موومنٹ کیسے ہوگی. جی کیسے ہوگی, اگلا فیز کیا ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ اب حکومت کے لیے لانگ مارچ سب سے اہم مسئلہ ہوگا یا استعفاؤں والا جو معاملہ ہے وہ زیادہ مشکل ہوگا. دیکھیے حکومت کو بھی اس بات کا اندازہ ہے کہ استعفے شاید نہیں آ سکیں گے. اچھا ایک بات, اور آپ کو پتا ہے جب پہلے پی ٹی آئی نے بھی استعفے دیے تھے تو ان کے استعفے قبول نہیں ہوئے تھے. جی اسپیکرز کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ وہ 2-3 ماہ اس کو لنگر آن کر سکتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور اس وقت کوشش ان کی یہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات کو راستہ روکا جا سکے اپوزیشن کا. ٹھیک ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اگر سب لوگ استعفے دے دیں گے تو سینٹ کے انتخابات مشکل ہو جائیں گے. لیکن بہت سے قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. ایک بات اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا یہ ہے کہ استعفوں کا معاملہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کیونکہ میں بڑا کنونسڈ ہوں کہ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. ایک بات. اچھا. اور مجھے جو زیادہ خطرناک بات لگتی ہے جس پہ وہ ان کو سوچنا ہے حکومت کو, کہ آپ طاقت کے زور پہ اسلام آباد آنے سے لوگوں کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اچھا. اور وہ جو اگر روکیں گے تو اس سے وائلنس پیدا ہوگا, اگر وائلنس پیدا ہوگا تو وہ حکومت کے لیے خطرے کی علامت بن جائے گا. ٹھیک ہے نا. اس لیے اصل جو مجھے لگتا ہے چیلنج یہ ہے کہ یہ لوگ اگر اسلام آباد پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پہنچتے ہیں, جو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنوری کے آخر میں جائیں گے, پھر اس دھرنے کو اٹھانا جو ہے اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلا مولانا فضل الرحمان کا جب دھرنا ختم ہوا تھا وہ آج تک اس بات کا رونا روتے ہیں کہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ مارچ میں حکومت چلی جائے گی, اور اسی بنیاد پہ ہم نے دھرنا ختم کیا تھا. تو دھرنے کو اٹھانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑتا ہے نا جی. ٹھیک ہے نا. پچھلا عمران خان کا دھرنا بھی جب ختم ہوا تھا وہ اے پی ایف کے باقی کی وجہ سے ختم ہوا تھا نا. تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہاں پر اگر یہ دھرنا پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو کیسے اٹھایا جائے. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو منسٹر کی تبدیلی کی گئی ہے, پورٹ فولیوز کی تبدیلی کی گئی ہے, اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ کیا شیخ رشید کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں پی ڈی ایم کی جو موومنٹ بڑھ رہی ہے اس کو روکنا ہے, اس کے لیے اسپیڈ بریکر کا کردار ادا کرنا ہے؟ شیخ رشید صاحب کو جو وزارت داخلہ ملی ہے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے سینٹ کے انتخابات کے بعد, جب حکومت کا خیال یہ ہے کہ سینٹ میں ہمیں اکثریت مل جائے گی, اور مل جائے گی اگر سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ سینٹ کے ذریعے جو نیب کا آرڈیننس ہے نا جی, اس کے اندر بنیادی ترمیم کرنا چاہتے ہیں. ایک بات. اور اس بنیادی ترمیم کی بنیاد کے اوپر وہ ایک کڑے احتساب کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں جو ابھی نہیں ہو پا رہا. اور اس میں انٹیریئر منسٹر جو ہے شیخ رشید صاحب بھی ایک اگریسو اننگز کھیلیں گے, کیونکہ بہت سے معاملات میں جو ہے نا آپ کو وزارت داخلہ کی اور سیکرٹری داخلہ کی مدد کی ضرورت پڑے گی. تو شیخ رشید صاحب کو ایک لانے کی وجہ تو ایک تو یہ ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو خاص طور پہ جو پروڈکشن آرڈرز ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جناب یہ باہر نکلنے کے ای سی ایل وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں, اس سارے معاملے میں شیخ رشید کو بھی استعمال کیا جائے گا. پھر شیخ رشید صاحب جو ہے اس وقت نہ صرف عمران خان کے قریب ہیں بلکہ پنڈی کے بھی بہت قریب پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیم پیج کی بات کی جاتی ہے نا حکومت اور فوج مل کر, مجھے تو لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب کی جو اپائنٹمنٹ آئی ہے وہ ایک سیاسی بنیاد کے اوپر آئی ہے, اور ان کو سیاسی طور پر استعمال کیا جائے گا اس پوری وزارت کو. ایک مجھے لگتا یہ ہے کہ ٹیکنیکلی ان کو ان کی جو آمد ہے اس کے پیچھے ایک سیاسی ایجنڈا جو ہے وہ موجود ہے. جی اچھا سلمان صاحب یہ بتائیے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ خود نون لیگ کے اندر جو ممبران ہیں ان کا پارٹی پہ اعتماد نہیں رہا, وہ آئے دن وزیر اعلیٰ پنجاب اور جو دیگر حکومتی نمائندے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں, تو پھر یہ جو کہا جا رہا تھا کہ ایک بی فارمولہ یہ ہوگا کہ پہلے بلوچستان کی حکومت گرائی جائے اور اس کے بعد پنجاب کی حکومت گرائی جائے, جس کے لیے پی ایم ایل این, پی ایم ایل کاف اور پیپلز پارٹی میں تقریباً باتیں جو ہیں وہ آخری مراحل میں تھی. اب وہ فارمولہ کیا اب وہ قابل قبول نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں فارمولے, جی یہ اس وقت کامیاب یا کارگر ہوتے ہیں جب اپوزیشن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوتی ہے. اچھا. اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر آپ اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جو ارکان اسمبلی ہوتے ہیں نا جی, وہ دیکھتے پنڈی والوں کی طرف ہی ہیں. اگر ان کو پتا ہوتا ہے کہ حکومت کو پنڈی والوں کی حمایت حاصل ہے تو وہ کبھی بھی اپنی نشستیں نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ جو استعفوں کی بات ہو, بلوچستان کی حکومت کی بات ہو, پنجاب کی حکومت کی بات ہو, یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ اس ایجنڈے کا حصہ نہ بنے. دیکھیے جو لوگ چودھری برادران کی پالیٹکس کو جانتے ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت کام کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں ان کے ساتھ.
तो अगर इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ खड़ी है तो आपका ख्याल ये कि चौधरी बरादरान दीवार को टक्कर मारेंगे? वो क्यों जाके जो है ना उस एजेंडे में पंजाब की हुकूमत को खत्म करने की कोशिश करेंगे, जबकि उनके सारे काम हो रहे हैं इस वक्त उस्मान बुज़दार की हुकूमत में? तो मुझे नहीं लगता। इसी तरह से बलूचिस्तान के अंदर जो बात की जा रही है, आपने देख लिया जब सेनेट के इंतखाबात हुए थे तो क्या कुछ हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ और PMLN के साथ। तो मुझे, और यही वजह है कि इस वक्त जो है ना वो बलूचिस्तान और पंजाब की बात नहीं है। इस वक्त जो मुझे लगता है PDM के सामने बुनियादी एजेंडा ये है कि किसी तरीके से सेनेट के जो इंतखाबात हैं उसका कोई रास्ता अगर रोका जा सकता है तो वो रोका जाए। अच्छा सलमान साहब, ये बताइए कि जो PDM के क़यादत है, PDM की क़यादत स्पेशली नून लीग के जो रहनुमा है वो दावा कर रहे हैं कि हुकूमत के अरकान उनके साथ राब्ते में हैं और 2-3 मरतबा बाज़ाब्ता तौर पे भी रब्ता किया गया है कि आए बात करें और बातों से मामला हल करें। इसमें किस हद तक सच्चाई है और कौन एक दूसरे के साथ रब्ता कर रहा है? देखिए, फवाद चौधरी साहब ने भी आज कहा है कि जो है ना संजीदा अफराद जो है दोनों तरफ के वो आए और डायलॉग का रास्ता अख्तियार करें, ठीक है। तो यकीनी तौर पर बहुत से लोगों ने कहा होगा अपोजिशन को कि आप डायलॉग का रास्ता अख्तियार करें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपोजिशन तो कहती है कि हमने इमरान खान के साथ डायलॉग ही नहीं करना, ठीक है। तो डायलॉग किससे करेंगे? डायलॉग फौज से तो नहीं हो सकते, डायलॉग कोई जुडिशरी से तो नहीं होंगे, डायलॉग तो हुकूमत नहीं करने ना। और अपोजिशन को लगता है, खासतौर पे मरियम नवाज को और फजलुर रहमान को, कि अगर हमने डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट तो इमरान खान को मिलेगा ना। अरे सलमान साहब, ये बताइए कि इस वक्त भला बैकडोर में कोई बातचीत हो रही है हुकूमत और अपोजिशन के बीच में, या जो तीसरी कुव्वत है वो राब्ते करा रही है दोनों के बीच में? नहीं सर, कोई राब्ता नहीं है। राब्ता यही है, राब्ता सिर्फ यही है कि आप जो है सिस्टम को चलने दें, ठीक है, और सिस्टम को चलाएं, और सिस्टम चलेगा तो बात आगे चलेगी। और उस पर मुझे लगता है कि जो है ना कोई बातचीत जो है ना नहीं हो पा रही, और बातचीत एक ही नुक्ते पे हो सकती है कि जो एहतसाब का जो अमल है जी उसको वक्ती तौर पे रोक दिया जाए। यही बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब हमें वक्त देने के लिए। नजरिया वनाले और तजनिगार सीनियर सहाफ़ी कॉलम जनाब सलमान आबिद साहब जो तजुर्बो उन्होंने चवणा त हिन वक्त का भी ॻाल्हि ॿोल न पई थिए, ऐं अगरि हुकूमत हाणे ॻाल्हि कंदी त उहा हिकिड़ी पॉइंट ते त एहतसाब जेको अमल आहे उहो जारी और सारी रहे, जॾहिं त अपोजिशन जो चवणु आहे त जेसिताईं इमरान खान आहे तेसिताईं हुकूमत सां ॻाल्हियूं न थींदियूं। हिन सां गॾोगॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद ममताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।